तो फ्रेंड्स जमी आपण मैंने थंबनेल देखि जानी सारी मु कुआड़े जाइए। हाँ तो मुझे एक्चुअली दादर शॉपिंग मार्केट को। तो सांग मैंने यही वीडियो जहाँ जहाँ आपण सब मुझे देखी आपण मैंने निश्चित दादर जातु आ शॉपिंग करूँ जेहेतु ऑफर चली सांग मैंने आपण मानक पुणी थे मो चैनल को स्वागत जनाऊँगी। मुझे सब कौन कौन किणी आ कौन ना से सब आपण मानक यही वीडियो देखा तो सांग मैंने वीडियो को जमारू भी स्किप करेंगे। आम समस्त जमी सका सका नृत्य कम रुए से सब मुझे सारी देती जेहेतु मत जावाक अच्छी। तो शाशु मार कल आसला एमती एमती आम सब तू कम सब सरेदे सरक आम सब बाहर। तो आम सब किए किए जाए कौन से आपण मानक यही वीडियो देखा आपण मैंने जानवे। तो जेहेतु दादर बर्तमान एवं गणपति ऑफर चली सांग मैंने जो मैंने जो मैंने रोच मुंबई रे तो से मैंने जातु माने ओडिया लोक मैंने तो जातु शॉपिंग करंतु आ निज मन पसंदर जिनस किणी आण। आपण समस्त मो चैनल रे आसीचंती देखुचंती आ मते माने देखि माने पळौचंती आ टिके भी सपोर्ट करनांती माने लाइक टे कर देबा टिके शेयर कर देबा टिके चैनल टिको जमा नुआ आसीचंती सामान टिके सब्सक्राइब कर देबा प्लीज प्लीज संग माने आपण माने मते प्लीज सपोर्ट करंतु आपण को बिना किछि नै संग माने। तो जो माने वर्तमान ही मुहूर्त रे जो माने मो चैनल को देखुचंती मो वीडियो को देखुचंती तो सेमान को मो तरफ प्लीज 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मध्य करंतु सांग माने जति कि जणा भी देखुचंती सेमान को माने मोर अंतर आत्मा आपण समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद। जे आपण माने मोर वीडियो को कम से कम टाइम के काटी देखुचंती माने जे माने देखु नांती सेमान कथा कहनी जे माने ऑलरेडी देखुचंती मु सेमान को माने मो तरफ से धन्यवाद जणा। मु एबे वर्तमान आपण मान को देखैबी आज मु कोन कोन रांधेची सकाळुटी सब तो नित्य कम मु सरी देची लुगा पटा काचो कुचे सब मजा मजे बासन फासन जहाँ भी सब थिला घर सब पोछा पोछी सब करनेली जेहेतु मो जाइए। तो आगु को आहुरी केते कोन शॉपिंग करिया पड़िबो गोटे दिन तो शॉपिंग माने खत्म होबनी। आपण मानक मु गोटे वीडियो रे कहितली राखी वीडियो रे आपण माने जाके देखि परिबे जे मोर दियरंकर बाहागर आगु को अछि। तो सेडा आपण मानक निश्चित जणेबी मु केबे कोन। तो चलंतु संग माने जानिबा। तो आपण मान को एठी मु देखि दोची कौन कौन आज सब आइटम करथिली बेसी किछि आइटम करनी जेहेतु मत जीवाको थिला। तो जेहेतु बेंच खाउनी तो आम पई बेंच आलू भजा कर देली आम हबिंग पई मो पई आ घांट कर देली जेहेतु राति रे आसीबेले माने कहि हबनी ना मु आसिला आलू राति हे जीवो कोन लेट हे गेले मो तो रांधी परिबनी। तो खराळे कोन करली राति पई भी मु टिके अधिक सब रांधी देइथिली जहा किछि परिबा दिला सब घांट कर देली। आ मते तो टिके राग इच्छा तो टिके मर्च आनिथिले मु मर्च पाकड़ी करिया पई तो ताइर मर्च सब बळका थिला। तो से मर्च जाक मुझे तेल भाजी थी लुण मड़े खावाई वाओ से तो खाइले बहुत टेस्ट लगे आ मत मोर बहुत फेवरेट मजे सेमती मत खाइबा को माने कौन सी साइड आइटम नथिले भी ना। तो सांग माने मु एमती मर्च भाजिकी लुण आनी खाई दउची मते बहुत भल लागे माने गरम गरम भात डाली थिबो या माने कौन भी गरम गरम थिबो मस्त मर्च आपण माने छाणी देबे छाणी के लुण मगे खाई देबे वाह ला जवाब ता टेस्ट अलग ही। तो मुझे समस्त तांके तो माने जेहेतु स्वामी झील को संभाଳିबे तो मु सब खा पी सर बाहर पड़ी। तो देखो शाशु आसुँच शाशु मुझे कहते मत बैग दियो मम्मी तो सी दौन तथापि चढ़िया को माने सुविधा हो नाला। तो हाथ में मुझे बैगटा छड़े नी तो से वीडियो करेनी। फाइनाली सांग मैंने आम ये दादर माने दादर स्टेशन पहुँचिक आम लुगा दुकान को पलि गलु। तो ये माने आमर शाशु को पचारूली मम्मी आम कौ रेंज माने केते कौन आउ केते लोक मान शाढ़ी फाड़ी नवा से सब पचारूली। तो बर्तमान तो पहुँचलु सेठी शाढ़ी सब देखिलु माने मत एत कि खास लगुन आपण मैंने आग को देखिए से वीडियो रे। तो एमती सब शाढ़ी देखुले यहाँ तो सेकेंड दुकान आम फर्स्ट दुकान रे कहले मोबाइल एलाउ नहीं कहले तो मुझे वीडियो बनैली तथापि लुचई चोरी मुझे तो बनई देती फर्स्ट दुकान रे बट से माने साड़ी देखला टाइम रे वीडियो माने को एलाउ नहीं कहदेले फोटो फोटो किछि भी एलाउ नहीं कहले आ वीडियो कॉल कले भी एलाउ नहीं कहले किंतु एठी सेमिति किछि नथिला। तो मु धीरे चुपेगिरी माने लुचिगिरी ए वीडियोटा मु उठेछि खास करी आपण मानन को देखेबा पई। तो ये देखुली शाढ़ी भल लगुला मत आपण मैंने कहले विश्वास करूनी ये शाढ़ी जाकू मैंने गोटे छोटिया सप जाइलु एमती से गोटे बाहर अंकल ठिया आस आस कही डाकुले आम भाविलु हो चलो जीवा देखा केमती कौन शाढ़ी देखा या पूर्व बड़ दुकान को जाइलु पैठणी कहीकि गोटे शाढ़ी दुकान अच्छी बहुत बड़ दुकान आ बहुत ब्रांच भी अच्छी से माने गोटे जगह ही बहुत ब्रांच अच्छी 7-8टा। तो सेठी जाइलु सेठी किसी खास लगलानी एटा तो सेकेंड दुकानटा एठी भी किसी भल लानी। तो माने प्राइस हिसाब से देखिया गले शाढ़ी तो
କିଛି ବି ମାନେ ଭଲ ନାହିଁ ମାନେ ଶାଢ଼ୀ ଭଲ କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରାଇସ୍ ଟୋଟାଲି ବହୁତ ରେଞ୍ଜ ଥିଲା। ଆମେ ପଚାରିଲୁ ଅଫର୍ ଚାଲିଛି ନା ଅଫର୍ ଏଇଠି ଆମର ଚାଲିନି ଆଉ ବାକି ସବୁ ସେକ୍ସନ୍ ଚାଲିଛି ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଶାଢ଼ୀ ନେବେ ତ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଫର୍ ହିସାବରେ ଦେବୁ 10 to 20%। ଆମେ କହିଲୁ ଦରକାର ନାହିଁ ଚାଲ ଆମେ ଏଠୁ ପଳେଇବା କହିକିରି ଆମେ ସେଇଠୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ। ବାହାରିକିରି ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସପ୍କୁ ଗଲୁ। ସେଇ ସପ୍ଟା ମାନେ ସେଇଠି ବି ଭିଡ଼ିଓ ଏଲାଉ ନଥିଲା ତଥାପି ମୁଁ ଲୁଚେଇ ଚୋରେଇକି ଭିଡ଼ିଓ କାଢ଼ି ଦେଉଥିଲି। ତ କ'ଣ କରିବି ଖାସ୍ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଏଠି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ। ଏଇ ଦୋକାନର ନାଁ ହେଉଛି ଭରତ କ୍ଷେତ୍ର ଦୋକାନ କହିକିରି। ଆଙ୍କର ବି ବହୁତ ବଡ଼ ଦୋକାନ ମାନେ ଏଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ 1000 ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ଯେ 10, 15, 20, 30, 40 ହଜାର ଲେହେଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ଟଙ୍କାର ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ସେତିକି ଟଙ୍କାର ଏଠି ସବୁ ମିଳୁଛି। ମାନେ ଲେହେଙ୍ଗା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭରତ କ୍ଷେତ୍ର ଦୋକାନ, ଖାଲି ସପିଂ ମାନେ ନର୍ମାଲ ସପିଂ ପାଇଁ ଭରତ କ୍ଷେତ୍ର ଦୋକାନ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହାକୁ ଦବା ନେବା କରିବେ ସେ ଉପରେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଅଛି ସେ ପାଖାପାଖି। ତ ଏଇ ଅଙ୍କଲ ଜଣକ ଦେଖାଉଥିଲେ ଆମକୁ ଶାଢ଼ୀ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ଭଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ୟା ଶାଢ଼ୀର ଦାମ ଥିଲା 4000 ପ୍ରାୟ କିଛି ତ ଗୋଟେ ଥିଲା ପ୍ରାଇସ୍ଟା। ସେଟା ଡିସକାଉଣ୍ଟ କରିକିରି 2400 ନା 2100 ଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୋତେ ତ ଏଇଟା ଟୋଟାଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ଅର୍ଗାନଜା ଟାଇପ୍ ଟିକେ ଥୋଡ଼ା ଥିଲା। ତ ଏମିତି ହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ସବୁ ଶାଢ଼ୀ ଫାଢ଼ୀ ସପିଂ କଲୁ। ତାପରେ ଆମର ଶାଶୁ ମାଙ୍କର ତବିୟତ ଖରାପ ହେଇଗଲା ମାନେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ତ ଆମେ ଫାଇନାଲି ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଅଳ୍ପ ସାମାନ ଟିକେ ଶାଢ଼ୀ ଫାଢ଼ୀ ନେଇକିରି। ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁମ୍ବାଇରେ ଲୋକାଲ ଟ୍ରେନ୍ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମୁମ୍ବାଇ ଲୋକାଲ ଟ୍ରେନ୍ ମାନେ ବହୁତ ଭିଡ଼। ତ ସେଠି ଏତେ ସବୁ ମାନେ ଗହଳି ଥିଲା ତଥାପି ଆମେ ଚଢ଼ିଗଲୁ। ଚଢ଼ିକିରି ଆପଣ ମାନେ କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ମୋର ଚଷମାଟା ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ମା ଶାଶୁ ଆମର ଧରିଥିବେ ପରା ମାନେ ଶାଶୁ ମାଙ୍କ ହାତରେ କିନ୍ତୁ ମାନେ ଖସିକିରି ପଡ଼ିଗଲା ନା। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଶାଶୁ ମାଙ୍କ ହାତରେ ଥିବ ତ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ବି ଖସିକିରି ମାନେ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିର ପାଦ ତଳେ ଥିଲା। ତ ମୁଁ ସେଠି ଆୱାଜ କଲି କି କାହାର ପାଦ ତଳେ ମୋର ଚଷମା ଅଛି କି ପ୍ଲିଜ୍ ଦେଖ ଆଉ ମୋ ଚଷମାଟା ଦିଅ। ତ ସେଠି ଦେଲୁ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ମାନକୁଡ଼ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ତ ମୋ ଶାଶୁ ମା ମାନେ ଯିଏ ମୋର ମାଉସୀ ଶାଶୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ମାଉସୀ ଶାଶୁ। ତ ତାଙ୍କ କହିଲେ କି ଏତେ ରାତି ହେଲାଣି ଆଉ କ'ଣ ଘରକୁ ଯିବୁ ଯା ନା ଚାଲେ ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇବା। ଶାଶୁ ମା ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯିବାର ହିଁ ଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୁଁ ରିଟର୍ନ ପଳେଇବି କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ବହୁତ ହେଇଗଲା। ତ ଏଠି ମାଉସୀ କହିଲେ କି ଯା ନା ଥାଉ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସେ। ତ ଘରେ ଯେହେତୁ ମୋର ନଣନ୍ଦ ବି ମାନେ ମାଉସୀ ଶାଶୁଙ୍କର ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ମୋର ଭଣଜା ଭାଣିଜି ସମସ୍ତେ। ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ମାନେ ସବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ନେଉଥିଲୁ ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ମାନକୁଦ ରୋଡ଼। ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ମଉସା ଶ୍ୱଶୁର ଯିଏ ହେବେ ସିଏ BRCରେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ BRCରେ ଏଠି ଜମାରୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ। ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରପର ଆଡ୍ରେସ୍ ନାଁ ନମ୍ବର ଲେଖି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ମୋବାଇଲ ଧରି ଯାଉଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏଲାଉ କଲେନି ମୋବାଇଲ ମନା କରିଦେଲେ। ତ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି ସେଠି ଗଲି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେଲି। ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିକି ପୁଣି ଥରେ ରିଟର୍ନ ମୁଁ ଅଟୋରେ ବସିକି ଆମେ ଭିତରକୁ ଗଲୁ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଏରିଆ। ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଥିବେ BRC କଲୋନୀ ବାପରେ ଏମିତି ହିଁ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପାର୍କ ଥିଲା ମାନେ ୟା ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ଅଛି ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଧରିକିନା ମାର୍କେଟିଂ ଯାହା ଆପଣ ଏ ଭିତରେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଫାଇନାଲି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଗଲା ମୋ ମାଉସୀଙ୍କର ଘର। ଏହି ବିଲ୍ଡିଂରେ ମାଉସୀ ରହୁଛନ୍ତି। ସାମାନ ତ ଥିଲା ଏତେ ଲୁଗାପଟା ନଥିଲା କମ୍ କିଣିଲୁ ଯେହେତୁ ଶାଶୁଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ତ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ସେଠୁ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ମାନେ ସିଡ଼ି ରାସ୍ତା। ତ ଆପଣ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୁଶୁନି ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଦେଖିବେ ମୁଁ ଲାଇଟ୍ ପକେଇବି ଥୋଡ଼ା ବହୁତ ଟିକେ ଦେଖାଯିବ ଖାଲି ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ। ମାନେ BRCରେ ମାନେ ଯେଉଁ ମଉସାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଆମର ମାଉସୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଘରଟା ଟିକେ ଲାଷ୍ଟରେ ମିଳିଛି। ଫାଇନାଲି ଆମର ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ତ ଏଠି ମୁଁ ପୁରା ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିକିନା ପୁରା ମୋର ହାଲତ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଟୁଆଁ 2 ଜଣ ମାନେ ମୋର ଭଣଜା ଭାଣିଜି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ତାଙ୍କେ ଜାଣିନଥିଲେ କି ମାନେ ଭାବିନଥିଲେ ଆଈ ଆସିବ ବୋଲି ତାଙ୍କେ ଜାଣିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମାମି ଆସିବ ବୋଲି ଜାଣିନଥିଲେ। ତଥାପି ଆଈ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି। ଭାଣିଜିଟା ତ ମୋର ବହୁତ ଏତେ ନଟଖଟ ନା ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ମୋର ଭାଣିଜି। ଆଉ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କାହିଁକି ଧୀରେ ଚୁପିରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଟି କରୁଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସିଏ ଧୀରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ସବୁ ଏମିତି ହିଁ ଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଏହି ବ୍ଲଗ୍ଟି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଏହି ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଶୋଇପଡ଼ିଲେନି ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଟିକେ ଏଇଠି ଛୋଟିଆ କ୍ଲିପ୍ଟି ନେଇଯିବି। ତ ସବୁ ଶାଢ଼ୀ ଫାଢ଼ୀ କିଣାକିଣି ସବୁ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଥରେ ନେକ୍ସଟ ସଟର୍ଡେ କିମ୍ବା ସଣ୍ଡେ ମୋତେ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦାଦର ଯେହେତୁ ସପିଂ କିଛି ହେଇନି ଅଧା ହିଁ ହେଇଛି। ତ ସେଇ ସପିଂଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖେଇବି। ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଯିବେ। ରହୁଛି ବାଏ।